the voices of people. I think you're from the voices of people. Voices of the people is okay lah. You know, you're the consultant, our consultant. Dia kira satu tiga. Okay, we tahu, we ready. Nanti kita cakap macam-macam semua keluar tu. Wazam Oh, next week. Dah itu dah memang in principle dah itu dah. Okay, boleh ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Rakan media, terima kasih kerana sentiasa menyokong pembelaan kepada kebenaran kita rakyat Malaysia. So di sini kita ada Pak Lan, kita ada Brother Yazid, kita ada Brother Rizal, kita ada Brother Mahmud daripada Pembela Dewan Perniagaan, MTEM, dan kita punya penasihat kita, kita punya advisor kita, Mike, international consultant I would say. Kita panggil hari ini untuk menyatakan hasrat kita. Ini kita mewakili persatuan-persatuan yang kiranya mewakili pengguna dan badan perniagaan yang duduk di sini hari ini meminta tuan-tuan para rakan media untuk membawa berita ini kepada masyarakat. Cerita yang dibawa hari ini adalah berkaitan TPP. TPP ini Trans Pacific Partnership Agreement yang dulu TPPA. Jadi sekarang ni CPTPP yang melibatkan 10 negara. Lebih kurang itulah kot. Okey. Kita di sini semuanya agak kesal lah kerana perjanjian ini telah ditandatangani oleh saudara Azmin Ali pada bulan September. Dan benda ini become enforced saya ingat pada 23 November. 29 November masa Ibrahim. Jadi mungkin dia tak sempat dan kita pun faham, sebenarnya kita faham juga dia juga masa dia jadi pembangkang dulu pun tidak bersetuju dengan cadangan TPP ini. Jadi kita harap beliau masih di fahaman yang sama kerana perjuangan yang benar tetap benar. Jadi kita memohon kerajaan mengkaji mana apa benda yang kita perlu buat bagi come. Okay. Come, please. May I repeat? Okay. So this TPP, CPTPP is something that kita rasakan tidak sesuai walaupun janjinya. Maknanya kita pun boleh berniaga di Jepun ke, di Korea ke, because the market has been open. We are for the world untuk menawarkan perkhidmatan kita. Mungkin daripada segi legal, mungkin consultant macam you ataupun chartered accountant like you, you know, you can do your business in anywhere else, in Japan especially. So that is not in support of TPP. So we feel the idea of expanding market is good, but if we are not capable to go into
people's market and we are opening our market, then I think it is not a very clever choice lah. And we feel that we are not ready. We are not ready. And if for your information, we have Indonesia not signed no ratification yet, right? So what we appeal today, one is to the Prime Minister of Malaysia, with all the ministers to look into this and to really, I think should give a proper due diligence for the issue to be studied and to take the opinion of the experts, because we have many experts here, the economic expert, Jomom, even some people in MIA also, we know that they are not in for this kind of arrangement. And actually we know MITI is for this, but some departments in Prime Minister's office is also not eligible. But I think we are having a bit of a problem because we have our own KPI. For MITI, they want to have export, and their KPI is decided by this is the idea lah. I think we cannot allow this thing to continue. So maybe the advice is for the government to take back, to cancel or to get out of this agreement, so that we will have enough time for Malaysians to strengthen themselves. By the time we are strong, maybe we're okay, but now we don't have the strength yet. Then when we are ready, we sign. But we are not ready. We're not ready. Yeah. So for this, I like to ask the detailed explanation by Brother Azlan, for him to give our perspective lah, and the rest a bit later. Thank you, sir. Okay, terima kasih Tok Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Dengar tak? Kena kuat sikit. Kuat sikit. Kuat sikit, biar orang takut sikit. Orang takut sikit. Dengar tu dia. Okey, CPTPP ni sebenarnya dah lama. Tetapi dia dulu dipanggil TPPA. Kita biasa dengar TPPA, right? Trans Pasifik Partnership Agreement. Dia masih lagi nama yang sama, tinggal lagi dia tambah dia punya macam prefix Komprehensif dan Progresif kepada dia apabila Amerika keluar daripada TPPA. So kita dah sign, kita dah ratify dan telah berkuatkuasa kepada Rakyat Malaysia sejak November 29 macam Tok Ki cakap tadi. Okay. Dan Malaysia telah sign perjanjian perdagangan ni, banyak perdagangan kita dah sign dah. 7-8 secara langsung dengan Jepun, dengan banyak negara Turki, Chile dan Australia, New Zealand. Tetapi dan melalui ASEAN pun kita dah sign another 7 or 8 juga, maknanya lebih kurang 14-15 free trade agreement we have signed already. Okay. Maknanya kita tak ada masalah, dan I think daripada pihak CSO ataupun civil society dan NGO kita tidak ada masalah pada FTA ataupun perjanjian perdagangan biasa, bebas biasa. The normal FTA tu we have no problem, right? The problem starts bila dulu US nak sign FTA dengan kita, that was in 2006, right? That began the problem lah, because the US FTA ataupun free trade agreement US format itu dia lebih inklusif, lebih komprehensif, merangkumi banyak perkara dan akan menjejas perjalanan pentadbiran kita, tata pentadbiran kita. Jadi itu yang masalah dia, dan kemudiannya kerajaan telah tolak US FTA pada 2006-2007, kemudian datang kembali di TPPA ni pula.
pada 2011-2012. Itu secara keseluruhannya. Okay. Maknanya saya nak ceritakan bahawa FTA, CPTPP ni, right, sebenarnya bukan perjanjian perdagangan biasa. It is not a normal free trade agreement. It is not. A normal free trade agreement can be approved, can be signed, ratified by the cabinet. Maknanya kabinet ataupun the executive berkuasa untuk ratify apa-apa treatment treaties and ni yang biasanya. Persetujuan daripada kongres dia ataupun daripada parlimen dia orang, right? Memerlukan. Kita tak payah. Kita mengikut ada banyak unsur-unsur undang-undang England, tapi kita punya ni. Tetapi kalau setakat treaty yang biasa, free trade agreement, it's okay. If it's a normal free trade agreement, tapi if then it's the free trade agreement tu lebih daripada trade, lebih daripada yang biasa yang dirangkum di bawah World Trade Organization, itu jadi bahaya. Jadi itu yang saya nak tekankan bahawa firstly CPTPP ini bukan satu perjanjian biasa, not a normal free trade agreement, dan seharus dan sewajarnya CPTPP ini harus mendapat perbincangan, perdebatan, perakuan daripada parlimen. Sepatutnya. Like in many countries, because kesannya kepada negara amat luas. Kesan. Macam saya kata tadi, the US FTA itu bermula format dia berubah. Okey. Saya nak bagi satu contoh. Antara ciri CPTPP ni, antara satunya yang paling besar ialah apa yang dipanggil pendekatan negatif. Pendekatan negative list. Negative list approach. Jadi negative list approach ni kan, dia basically what it means is everything is included in the agreement, everything is except what you minta pengecualian, except whatever you ask for exemption, except whatever you want to qualify, very dangerous, except where you want to establish what is called the non-conforming measures, the NCM. Jadi everything is masuk, dan ini apply to various chapters dalam ni, chapter services, chapter pelaburan, dia semua taruh kecuali. Jadi also in the digital economy, e-commerce pun also on a negative list approach. Jadi contohnya macam di Amerika, di Eropah kan, mereka dah very advanced in the digital economy, right? They have got very robust laws and regulations. They have very robust laws and regulations because they've gone through many process, experience and whatnot. Dikuatkan. Kita masih lagi baru dalam digital economy. We are still new in digital economy. The implication is apabila kita dah ratify, right? We cannot improve kita punya laws. We cannot improve our laws. We cannot create new laws because we have not asked for that exemption. We have not asked for that exemption. Contohnya, baru ni Perdana Menteri nak buat nak rationalize the subsidies on electricity, for instance, right? Maka government have decided untuk the 7 million domestic consumers tak kena naik tarif, right? Tapi the government wants to remove the subsidy on the multinational corporations and the big corporations yang involved with exports, right? Actually dibenarkan, di dalam CPTPP dibenarkan kerana ada elemen subsidi, right? Tetapi katakan kita nak naikkan beyond subsidi, right? Kita dah tak boleh dah. Maknanya dia banyak mencengkam, merangkum. Jadi saya nak repeat, what the Prime Minister wanted to do, nak macam seolah-olah discriminate the multinational corporations and corporations which are in then we will have problems. Maknanya kita tak boleh discriminate multinational corporations. Because dalam bab pelaburan, ada the investment chapter of the CPTPP, ada one provision called and the same to all the foreign investors, foreign investors yang dalam CPTPP countries lah. We have to extend that to all, right?
Tetapi ada pengecualian. Kita ada establish the non-conforming measures. Tapi the general concept is that we have to give whatever we give to the local citizen, whatever rights we have given to the local citizen, we have to extend it to the foreign investors. Six chapters. About 6 chapters. You're talking about tariffs, you're talking about customs, facilitation at the ports, and then you're talking about apa ni? Cooler chair lah. Come. Apa? Cari satu kursi lah. And then you're talking about quarantine, sanitary and phytosanitary punya measures. Ubat mana ada problem juga. Tapi tidak. Kalau dalam CPTPP ni dia lebih. Kalau dalam CPTPP ni ada 30 chapter. 2000 muka surat. Pun tak tahulah berapa banyak undang-undang kita kalau campur semua sekali tak tahu berapa muka surat. Tetapi CPTP ni 2000 muka surat. 600 provisions. 600 provisions, not mistaken, right? Right? Dia involve government procurement. Government procurement pun masuk. GLC procurement pun masuk. The role of GLC pun masuk because they do not want GLC to compete with the multinational corporation. So intellectual property. Masuk lagi e-commerce, of course the investment chapter, right? And then termasuk juga ada juga mention about labour and environment which are actually not enforceable lah, right? So dia lebih pada the normal trade, because normal trade what we need is the tariff agreement, the custom rules and regulations at the port, and then also the quarantine process lah. The phyto and the sanitary and the phytosanitary process. Tapi this is beyond that. Maknanya itu yang tambah lagi dengan the negative list approach tu. Tambah lagi dengan satu lagi, the enforcement process dia adalah kalau kita tidak comply, kalau kita breach the CPTP punya provisions, kita boleh disaman dalam satu tribunal arbitrasi swasta ataupun a private arbitration tribunal, which is known in this CPTP as dekat New York and Washington, right? Kalau kita nak tahu apa itu tribunal arbitrasi swasta, baru-baru ni kita tahu apa ni kan, Sultan Sulu, waris Sultan Sulu saman kerajaan Malaysia, right? Kemudian dapat hukuman ataupun award of 14.9 billion US dollars, right? Itu adalah satu judgement yang telah dibuat di private tribunal, private tribunal. Yang dia dapat tu di French tribunal. And what is this tribunal? It is not the French court. It is not. It is just arbitrator, a certified arbitrator, and there are many arbitrators. Arbitrator ni macam satu club tau. Kita tak boleh minta hakim Malaysia jadi arbitrator, kita tak boleh. Dia ada satu dia punya selected lawyers, actually they are lawyers, right? They become ni. So kita ada the concept of the agreement ni, it is more than a free trade agreement. Yang saya mention tadi, the negative list, everything taruh kecuali yang kita nak kecualikan, kita kecualikan. Dan macam mana kita nak kecualikan? Kita pun tak tahu ni. What is feature and what not, we do not know. And then adakah exception dan kecualian yang kita telah capai itu, telah perolehi itu, adakah mencukupi? Is it adequate? It is not adequate. It is not adequate. It is done in a very rush manner. I think kementerian semua cara engagement dengan kementerian pun tidak lengkap. Cara engagement dengan CSO pun tak lengkap, right? The ministries, wakil rakyat telah tidak diberi draft ataupun the text, right, sampai benda tu dah design. Dah sign baru dapat text tu. Baru MP nak tengok. That's why sampai sekarang ni kalau kita tanya most MP pun tak tahu what is CPTPP. I'm not surprised kalau nak sebut CPTPP pun tak reti. Dia kita sebut CPTPP dah macam-macam. Pasal kita pun sama, kita pun selalu lupa apa benda word ni. So that is how it is. So it is a very complex, very intrusive and full of entrapment.
dia punya full of entrapment because the way that it has been structured, dia berlapis-lapis. And then you tengok dalam footnote pun ada dia punya clarification, ada lagi dalam negotiation punya notes, pelbagai. Jadi ini adalah satu bahaya dan kita telah lihat macam mana we lost the batu putih, right? Because of documentation, because of lack of documentation and evidences and whatnot, and maknanya bahaya. Malah dalam cost and benefit analysis yang telah dilakukan, telah disediakan oleh MITI, the Ministry of International Trade and Investment, mereka dalam CBA tu, cost and benefit analysis tu, mereka juga telah mencadangkan perlu ada satu bajet special. Bajet tu untuk apa? Untuk bila kita kena saman. Dan ini dalam, kalau you baca dalam cost and benefit analysis tu ada. Maknanya the likelihood of getting that penalized bawah ISDS ni amat tinggi. Dan kita baru-baru tu 2 tahun lepas kita tahu Pakistan kena 5.9 billion US dollar through ISDS ni, through a certain free trade agreement ataupun a bilateral investment treaty. So an Australian company sue Pakistan government and they got 4.9 billion. That company has not even started operations yet. Has not started operation. They just got a license. Their license was withdrawn. So it was given during the period before Imran Khan. Imran Khan came in. I'm not sure whether it was Imran Khan ataupun the Prime Minister before him yang withdraw that license because of security reason, because the location of the mining area tu was in the military zone. So that was and then maknanya tak buat operation lagi tapi kena sign, kena fine for 5.9 billion. Now, how big is 5.9 billion? Kali 4 kali 5 berapa tu? About 26 billion ringgit. Macam budget of the Ministry of Health. Yeah. Sebab half. Ministry of Health. Or is it Ministry of Health? About that. So that is, then how much did Pakistan spend to defend that case? They spent 67 million US. Maknanya kos kos guaman untuk defend ni termasuk dah membayar the arbitration punya court punya cost and whatnot, all the arbitrators. Pakistan had to spend about 67 billion US. And what has been said is the average cost to defend one case is something like about between 10 to 20 million US at the moment. 10 to 20 million. Tapi kalau bila kita dah kena sign, dah kena saman, right? Maknanya pegawai kementerian pun kena involve, kena prepare, kena pergi kat New York ke Washington ke, nak kena prepare the defense, kena engage lawyers, expensive lawyers here and there. So imagine. Jadi perkara yang sepatutnya kita solve masalah-masalah rakyat, pembangunan ekonomi negara akan terabai kerana nak try to comply. And then there is what is called the policy freeze ataupun policy chill. Apabila kita dah kena saman ni, kita akan takut nak buat dasar-dasar baru. We'll be afraid to make new policies because buat one policy because it's so wide, so broad, so intrusive that you move this way you kena, you move this way dia kena. It's real entrapment. A lot of entrapment. Okay. So Nikki has already said that SDS process ni has become what they call macam a third party litigation punya business. So there are companies, there are 4 or 5 companies which are even listed. Dia punya main business is to finance litigation guna ISDS ni. So they see that okay, this country ni ada langgar sikit ni, okay, we will take the risk, we will finance the whole the ambulance chasing punya business, lawyers going to the hospital tengok siapa kena langgar. Okay, it has become to that extent, right? Maknanya kita nak cerita this is not me. And what is the effect is kita memberi terlampau banyak hak kepada pelabur-pelabur. Kita memberi hak kepada pelabur-pelabur. Tadilah protection. Walhal Malaysia according to the World Bank kan,
transaction. Jadi kalau ini kononnya nak lebihkan pelaburan FDI and so on, nak lebihkan ekspor, this is not the way. Do we have to give give in so many things untuk nak meningkatkan? And then kemudian ni saya kena sentuh sikit pasal ekspor, right? So antara main reason is kononnya kita akan meningkatkan jumlah ekspor kita. Increase kita punya market access, right? To 3 new market, which is Canada, Peru dan Mexico, because ada 11 negara termasuk Malaysia, 10 negara partners kita dalam CPTPP ni, 7 daripada 11 negara ataupun 10 negara ini kita dah ada FTA dah melalui direct ataupun melalui ASEAN. Yang kita tak ada cuma Canada, Mexico, Peru. 3 negara. Yang mana trade antara Malaysia dengan mereka pun tak besar. It's only about 1 to 2% of our total export. Right? Now nak bagi sedikit perspektif here, Taiwan, we also do not have any free trade agreement. We do not have any free trade agreement with Taiwan. Right? Taiwan is number 6 trading partner to Malaysia. In terms of our export to Taiwan, we are number 6. Why? Because walaupun tak ada free trade agreement, there is what is called the WTO lah, World Trade Organization punya tarif, bounded tarif, committed tarif. Kita menggunakan WTO, maknanya ni. Dan I think kalau kita tengok kajian daripada CBA ni, cost of benefit analysis pun, dia mengatakan bahawa dengan CPTPP ni kita akan melonjak ekspor kita kepada satu tahap 1.4 trilion. 1.4 trilion. So kita kena bagi semua ni pada additional hak ni kepada pelabur-pelabur, nanti kita punya export will rise to 1.4 trillion. Sounds big kan So what have we achieved in 2021? In 2021 we have achieved 1.24 trillion. In 2019 it was 980 billion or 0.098 trillion, meloncat ke 1.24 trillion in 2021, and then with this CPTPP ni dengan senario UK dan China masuk, kita akan achieve 1.48 trillion. It's not a big deal. It's not a big deal. Right? And I tell you, di dalam perjanjian ini pun ada what is called the rules of origin. Kalau dalam ASEAN Free Trade Agreement pun ada juga rules of origin. It is very onerous, very difficult to comply. Right? Jadi kebanyakan exporters, dia tak pakai pun. Dia pakai WTO punya. Lagi mudah. Tak ada rules of origin, pakai WTO je. And similarly, dalam CPTPP ni, you were required to fill in about 250 pages rules of origin punya ni. Some people say the cost of nak prepare the rules of origin punya compliance saja will cost about 5% to 6% of the total value of your export. So macam seolah defeat the purpose. Jadi macam ada hidden agenda. Jadi itu. Jadi okay, jadi saya kata it's not a big deal as far as export is concerned because our export trajectory, right, is already quite good. It can be better of course, but not at the expense of selling out the country. This is the whole point, right? On FDI, right? Now FDI, right? 2021 was a very good year, right? Tapi dia ups and down lah, right? Now we are let's say we are much more politically stable. I think the investor will come in, and there has been many research by the World Bank, right? We state that people do not come in because of free trade agreements, because of existence of free trade agreement. Tidak. There is more of the potential market size. Macam China, they like the big size in China, India, kan? And then of course they look at basic infrastructure, they look at basic legal framework, their investment protection and whatnot, and which is Malaysia is already excellent. As far as infrastructure is concerned, we are number 8 in Asia. Our infrastructure is very good. In terms of ease of doing business, according to the World Bank, we are number 8 ease of doing business. So actually, it all points out that we actually is okay really lah. You know, it can be improved. It's not to say that we shouldn't improve. It should be improved. As far as FDI is concerned, investment is concerned, kita highlight in various of our statement baru-baru ni,
kita and we raised this also to Huazong masa our presentation to Huazong, right? That in 1970, the foreign equity, the foreign ownership of our asset in the country is about 63%, 64% foreign equity. Right? Daripada 57 Merdeka sampai 1970 when they did the survey, the foreign equity was about 64%. And then in 1990 it went down to 25% foreign equity. Maknanya kalau 25%, the 75% itu is local lah. Both bumi and non-bumi. Bumi is only about 20%, so the rest is, so non-bumi is about 50%, about that, right? Tetapi over the years, the new economic model of 2010, 2011, more liberalization and whatnot, in 2019, it went up again. The foreign equity became 45%. Maknanya the local equity itu makin kurang lah. Makin kurang. Dan the further liberalization of CPTPP ini, kita tidak heran kalau the foreign equity akan melonjak kepada the level of about 60 to 70%, macam pre-1970 dulu. Macam seolah-olah itu yang macam kita balik ke takut dulu lah. Our economy is more or less colonized lah. Okay, kita sambung sekejap lagi sebab kita dapat Okay. opinion. Okay. Okay, Zid, you want to say anything? Tak banyak, cuma untuk dalam arti kata yang lebih ringkas, ini adalah sesuatu yang kita tidak perlukan apabila kerajaan ingin melakukan reformasi secara besar-besaran yang berkesan untuk mengubah nasib rakyat dan PKS. Kerana apa yang berlaku, CPTPP ini akan mengekang kaedah-kaedah keliling undang-undang dan segala-galanya perlulah mematuhi ketetapan-ketetapan CPTPP, dan kita jangka benda ini akan menyukarkan proses perubahan, penambahbaikan dasar-dasar. Itu nombor satu. Nombor dua, kita dikatakan bahawa CPTPP ini akan melonjakkan ekonomi semua orang, Melayu, Cina dan India. Tapi sebenarnya ia sebenarnya lebih fokus kepada dalam proses yang memerlukan pengkhususan kelebihan dalam sektor ekspor. Jadi kita tak ada masalah ekspor, tapi ni sekiranya kalau main bola ni, kita tambah striker 3 orang, kita buang goalkeeper, kita buang defender. Ini isu dia. Jadi kita tidak mahu satu perjanjian perdagangan yang tidak adil, yang tidak mesra rakyat, tidak mesra kepada kerajaan untuk membuat dasar-dasar. Jadi kita lebih suka sekiranya kerajaan menarik diri dan berbincang dan membentang semua di parlimen, jadi kita dapat kenal pasti betulkah ini yang diperlukan rakyat. Kerana saya fikir ahli parlimen kita berhak mengetahui bagaimana tugas mereka akan dikekang dengan ada CPTPP ini. Malah dapatan kita merasakan pelbagai rancangan-rancangan kerajaan khususnya dalam teraju dan program pembangunan ekonomi yang juga akan terkesan. Malah dalam RMK 12, RMK 13 ada beberapa perkara yang mungkin memberi kesan kepada pelaksanaan CPTPP ini. Jadi kita harap kerajaan melihat semula dalam nafas baru dan kerajaan perpaduan yang baru bersifat reformis ini untuk tidak mengikat tangan mereka dalam membuat dasar-dasar dan melihat bagaimanakah mereka membuat lebih baik. Sebagaimana kata Pak Lan tadi, we are not that bad. Kita boleh buat satu perjanjian perdagangan yang khusus kepada barangan dan perkhidmatan dan tidak memerlu kita buka government procurement, dasar-dasar yang sebagainya. Dengan adanya ini, ia mengekang cara kita berniaga ubat, ia mengekang cara kita berniaga benih, ia mengekang bagaimana petani membuat hasil. Dan bagi saya ini satu suasana yang agak menyukarkan kerajaan, dan kita telah berjuang begitu lama dalam menerangkan kepada rakyat dan semua pemegang taruh ekonomi CPTPP bukannya lah lebih baik. Ada juga kata-kata mengatakan ini adalah cara untuk mengurangkan dasar-dasar ekonomi Bumi-Putera. It's a phase out program. Dan ini sebab tu golongan-golongan bukan Bumi-Putera patut bergembira kerana kemakmuran negara akan dapat dikongsi dengan lebih besar oleh golongan mereka. Ini adalah satu dayah yang fitnah kerana semua akan terkesan. Tapi yang pastinya bagi pihak pemegang taruh ekonomi Bumi-Putera, contohnya saya share kat sini, jalan GLC. Hari ini tak silap saya GLC seperti TMB dan sebagainya mempunyai vendor Bumi-Putera yang menguasai lebih kurang 60%, 80% dari projek kontrak-kontrak. Dengan adanya CPTPP ini,
jumlah ni akan dikekang kepada 30% sahaja. 40% sahaja. Siapa yang menentukan 40% ini? Berapa lama yang kita perlukan? Tidak ada kajian itu tidak menunjukkan bagaimana mereka mendapat data ini. Nombor satu. Nombor dua, siapa yang menentukan berapa lama kita perlukan? 7 tahun ke 20 tahun ke? Kita dah mereka 60 tahun. Trilion telah dibelanjakan dalam program berhubungan ekonomi ultra. Masih tidak mencapai. Tapi adakah kali ini dengan adanya kengkangan ini kita akan lebih berjaya atau tidak? Siapa yang menentukan nombor-nombor ini? Sedangkan ini bukan saja aktivis-aktivis dari segi komuniti ekonomi putra, pada Profesor Jomo, Sari dan banggai lagi pakar-pakar tidak bersetuju. Itu yang Malaysia. Yang bukan Malaysia pun ada. Paul Krugman, Joseph Stiglitz dan ramai lagi pun tidak bersetuju kerana ini bukan sesuatu yang menjamin kemakmuran yang adil dan sama bagi semua pihak. Jadi saya sarankan merayu kepada kerajaan untuk melihat hujah-hujah yang telah diberikan oleh kami dan melihat semula adakah benar ia baik untuk semua. Dan ini mungkin satu persepsi yang dilihat sebagai positif, mesra, peniaga dan akan mendatangkan FDI yang cukup besar. Tapi saya risau yang digendong kecil dikejar tak dapat. Last kali kita tertakluk sebagaimana tertakluknya kerajaan ini, kerajaan yang pernah tertubuh ini dalam perjanjian Pangko yang kita dijajah selama ratusan tahun. Segala perkara yang kita buat tertakluk pada perjanjian, bukan kita buat, orang lain buat untuk kita. Yang ini kita risaukan. Dan kerisauan kita ini tidak seharusnya dilihat sebagai satu yang negatif, satu yang bersifat regresif. Ia adalah sifat satu pandangan yang perlu diperhalusi. Jika kami benar, apakah kesan pada rakyat dan negara? Jika ketakutan kami ini tidaklah berasaskan persepsi yang negatif tapi berasaskan hakikat kebenaran yang sebenar, siapa yang nak tanggung yang menjawab kepada cucu-cicit kita 30-40 tahun akan datang? Dalam cost benefit analysis juga mengatakan dengan jelas bahawa sesuatu bukan saja bajet Palan, dia juga menyarankan kerajaan untuk program pembangunan PKS yang bersesuaian. Tapi kita ratify dulu. Kita tak perhalusi apakah pembangunan yang diperlukan. Berapakah jumlahnya? Berapa banyak PKS perlu kita bangkitkan, kita sediakan sebelum kita bersediakan beli konteks. Tidak ada. Yang ada, kita ada masa. Kita sign dulu. Kalau macam tu banyak benda kita sign dulu, kita jangan buat kajian dan kita biarlah kita berjuang tanpa bantuan yang sewajarnya. Jadi saya harap kenyataan kita ni dilihat sebagai positif oleh kerajaan. Sahabat-sahabat NMIKI juga saya rasa sedia maklum bahawa kritikan kita adalah kerana kita risau dan sayangkan negara, agama ini, bangsa ini. Jadi harap kita semua bersama-sama dalam memberi kenyataan dan dokongan kepada perlunya kerajaan menarik diri, kaji semula, bentang dalam parlimen sekiranya benda ini perlu betul, benar, baik untuk semua tanpa mengira kaum. Terima kasih. Okay, terima kasih. Mike, you want to say something? Wait. You say, would you like to say something first? Well, first of all, I've lived in this country 18 years. I've made this my home. In a way, I don't consider myself a foreigner. But as much as this matter has impacted many people in Malaysia, this much I can add. If you take a helicopter's view of what's going on with this agreement, it started from the US. It started with the Obama administration. Fortunately, unfortunately, our friend Trump didn't take it on and in fact rejected the whole concept of the TPP. I think that was everybody's, we can Really? say, thank God. Okay. But he did it for other reasons. What I hear so far, there's one word I like very much about this whole TPP structure, or now the CPTPP structure. The word that was used here that rings true to me is the word entrapment. This is absolute entrapment by the white guys. Who's behind it? It's the white guys. Why are they interested in having this agreement in place in this part of the world? Very simple. Asia Pacific is doing much better than what their economies are doing, and the projections are very positive for Asia Pacific. To ensure that they are part of it, they are trying to entrap us into these agreements so that we live by their rules
That's We right. live by that Exactly. culture. Yeah. As far as I'm concerned, as a nation, I say it's very simple. Bullshit. We're not going to listen to your bullshit. If we want to trade with Vietnam, we want to trade with Taiwan, we want to trade with Japan, we engage those transactions and we engage those corresponding countries one to one. We don't need this agreement from some bloody white bastards. We don't need it. Okay, Mike. Don't get angry. Thank God. Thank God. I think Malaysia ratified, but the agreement is actually not enacted in place. So there's time to find ways to withdraw. You know, you haven't even be part of the agreement. The agreement is not in place, and they want to punish people who retract. This is what this is about. It's a structure of entrapment. To me, that entrapment is a conspiracy. We don't need to be part of this conspiracy. It's time for Asia, Malaysia is certainly part of Asia, to tell them, go find your own bloody problems. We don't bring your problems here. We don't need you guys. We can do quite nicely. Thank you very much. Thank you. Nicely put. Okay, come brother. Just say something before the media want to ask or Okay, Assalamualaikum. Kita tahu macam orang putih sama you. tak kisahlah cakap. Basically ada 3 points saya nak highlight. Pertama, I think the first one is the due diligence. It was not done for perkara yang amat besar untuk negara. This is the question. This is the issue. In fact, saya difahamkan di pihak NTM sendiri melontarkan persoalan-persoalan kepada MITI, tak dijawab. Hal yang besar kita boleh buat main-main. Lepas tu satu perkara lagi yang dibangkitkan. Kerana perkara ni besar, seharusnya dia punya decision making tu perlu dibuat pada skop yang lebih besar, melibatkan banyak lagi pihak-pihak, bukan sekadar MITI saja. Kerana MITI benchmark dia adalah ekspor. Dia nampak dari segi tu, dia tak nampak dari segi kedaulatan negara dan sebagainya. Ini isu dia. Kesusahan peniaga. Saya ambil contoh mudahlah, masa pandemik. MITI juga yang mengatakan bahawa export companies okay 24 hours. Peniaga-peniaga yang biasa jangan meniaga. So apa, takut COVID virus jangkit. Apa oleh yang peniaga yang biasa tu tak nak hidup ke? Ini persoalan dia. Jadi kita nak satu perjanjian yang mana dia mengambil kira semua pihak, semua perkara, semua sudut. Bukan menguntungkan sebahagian saja. Ini kapitalis nama dia. Ini persoalan kita semua. Jadi saya minta kerajaan baru ni supaya memikirkan hal ni. Jangan buat kesilapan yang sudah-sudah. Memikirkan untuk menguntung satu pihak dan membiarkan pihak yang lain. Ini isu kita. Dan macam yang disebut oleh Mike, Malaysia is doing relatively well. We need to sort out the current issues dalam negara kita dulu. And the last thing we need is from external orang masuk dalam negara ni and dictate us. That's the last thing we need. Terima kasih. Thank you. So brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Tuan-tuan, daripada pengubuhan Dewan Perniagaan Melayu 1937 sehingga kepada hari ini, kita tak pernah menolak trade. Tak pernah sekali pun. Nama pun Dewan Perniagaan. Jadi sepatutnya dia adalah satu anomaly untuk kita duduk di sini mengatakan bahawa kita menolak trade. Tak sepatutnya berlaku. Dia tak natural, tuan-tuan. Tetapi sejak 10 tahun lamanya, 2013, 2012 bila kita mula-mula buat, position kita ni, position kita pada asalnya kita menyokong. Kita kata bagus ni, kita sambut dan kita buatlah kita punya research, kita punya engagement. Tapi kita melihat banyak sangat secrecy, banyak sangat dokumen yang tak didedahkan, menyatakan bahawa kita rasa ada benda yang tak kena dekat trade ni, dan kita pun start engage dengan stakeholder kita. Dan kita dapati daripada banyak-banyak, bukan setakat orang yang nak menjaga kepentingan mitra, kepentingan usahawan dan usahawan ni termasuklah mitra atau bukan mitra, mereka ni tak jaga. Orang yang menjaga stakeholder pun tak faham apa sebenarnya yang dirugikan. Bagaimana kita nak harapkan orang yang tak faham untuk menjaga kepentingan kita? Jadi atas sebab yang itulah maka nak tak nak Dewan Perniagaan Melayu Malaysia terpaksa duduk di sini dan mengatakan bahawa kita tak boleh terima perjanjian ni kerana kita mewakili stakeholder yang sangat besar.
Saya tak nak jadi orang yang mengkhianati apa yang sebenarnya diharapkan oleh usahawan, diharapkan oleh orang mengikuti khususnya, dan saya harap agar kepimpinan yang ada sekarang ni yang dikatakan kepimpinan yang bagus, kepimpinan yang baru, dah riset, dah buat apa semua yang patut, dapat mandat semalam tu untuk duduk dan dengar apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kita. Jangan dengar yang niti saja. Dengar yang niti memang semua elok. Dengar daripada kami semua ini apa sebenarnya kerisauan kita, dan tak ada masalah pun kalau kita nak tolak. Tak ada masalah kita nak tolak sekarang sebab kita tak ada lagi persediaan. CPTPP ni kalau dikatakan bahawa untuk beri akses usahawan kita kepada orang luar, ini pun tak benar. Tahun ini sahaja Dewan Perniagaan dah buat engagement dengan 19 rakan kongsi kita daripada negara luar. Tak pernah sekali pun kita sebut pasal CPTPP. We can do that without CPTPP. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk Jadi saya harap supaya agensi-agensi berkenaan, agensi seperti Peradu contohnya, yang ada agenda untuk memperkasa ekonomi Bumi Putra, tindakan pembangunan Bumi Putra 2030 yang dah dirangka dan sepatutnya dilaksanakan, yang mungkin terpaksa digubal sekiranya betul-betul nak ikut template CPTPP ini, saya harap mereka bekerjasama, duduk semeja balik dengan YAB Perdana Menteri, dengan Menteri Ekonomi. Saya dengar sekarang ni terlalu dua Menteri Ekonomi, perhalusi dan tolak dulu CPTPP ni sekarang kerana kita belum. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay, brother. Assalamualaikum. Saya Sanusi, wakili dari Gerakan Ekonomi Malaysia. Kita ingin mendengarkan kerisauan tentang bagaimana Malaysia dalam perbaikan, kita dalam bina perbaikan menguras langkah ke dalam arena ekonomi baru. Adakah CPTPP ini akan menimbulkan kekangan dan memberikan kita halangan-halangan, malah memberikan kita kebincangan? Contoh yang terkini adalah dalam arena climate change. Kalau kita tengok banyak perubahan dalam perundangan dan pergerakan pelaburan dunia, banyak melurus pada ESG, malah pada perjumpaan COP26 pada bulan ini, tekanan dan juga dorongan sedang dibawa oleh investor luar untuk membawa pelaburan ke negara-negara untuk kita bangunkan ekonomi kita menjurus pada ada perubahan yang drastik dari segi penjelasan kuasa kita. Adakah ini akan mendedahkan kerajaan ingin membuat reformasi kepada perjalanan tenaga, industri perjalanan tenaga kita? Adakah ia akan mendedahkan kita pada serangan-serangan daripada syarikat-syarikat luar? Dan juga dari segi carbon ataupun carbon trade, ataupun baru-baru ini Bursa Malaysia melancarkan voluntary carbon market, di mana Malaysia sebagai satu negara yang mempunyai tabungan ataupun carbon sink yang begitu besar sekali, legal framework untuk kita buat perdagangan carbon masih belum ada di Malaysia. Bursa Malaysia dengan kasar tengah berusaha dengan giat sekali untuk membangunkannya. Tapi kita masih belum ada legal framework. Dalam keadaan vacuum legal framework kita begini. Dan negara-negara luar bersedia untuk masuk. Kita rasa ada rasa kegusaran ataupun ada rasa kebimbangan. Malah kita juga ada merujuk pada pakar-pakar perundangan yang menatapi ataupun pernah mengkaji atau melihat CPTPP ini ditanya, adakah provision yang boleh melindungi kita? Yang mereka menjawab, mungkin ada pun. Sebab ada 2,050 surat. Jadi, mana yang dia nak tumpu? Yang dia dah tengah tumpu sebenarnya adalah pendedahan kita sekarang. Tapi kita juga harus bimbang tentang pendedahan kita ke hadapan. Dan teknologi-teknologi ke hadapan ni banyak lagi. Contohnya AI, kripto. Ini merupakan perkara-perkara baru yang tidak ada pun dengan jelas dalam perundangan Malaysia. Dan bila dalam keadaan vacuum seperti itu, bila berlakunya pertikaian dan arbitration, akan pergi ke mana? Nak rujuk ke perundangan Malaysia pun tak ada. Maka itulah nanti menjadi alasan untuk membawa ke IMCS. Kerana kita sebenarnya tidak. Dan sepatutnya menjadi kebimbangan bagi kita. Kita melihat dan Saudara Ibrahim berbincang dengan pemimpin dunia tentang bagaimana beliau masuk sebagai seorang Perdana Menteri yang baru. Tetapi kita risau bila kita tengok perbincangan beliau dengan Presiden Perdana Menteri Kanada, Trudeau. Dan di situ Perdana Menteri Kanada secara jelas berkempen untuk kita kekal dalam CPTPP. Merupakan antara agenda utamanya dalam perbincangan pertamanya dengan Perdana Menteri baru kita. Dan Perdana Menteri kita dalam usaha beliau untuk menjawab tidak menyangkal, tidak menarik diri, tapi dengan bersopan menjawab. Kenapa?
Kerana mungkin beliau belum lagi di briefing pun tentang perkara ini. Padahal ini adalah amat penting. Kita melihat dengan begitu risau sekali cara sejarah bagaimana CPTPP ini tiba-tiba kita ni masuk. 2018 kerajaan telah masuk dan telah menyatakan keinginan untuk menyertai. Tapi bila masuk kerajaan baru sudah ditahan. Menteri yang terlibat dalam menahan pengiktirafan CPTPP adalah Datuk Seri Anwar. Tiba-tiba tahun 2022 dalam portfolio menteri lain, beliau pula yang menandatangani CPTPP. Jadi kita boleh timbulkan kesalahan juga. Kalau dulunya beliau tidak setuju, kenapa tiba-tiba di ambang satu pilihan raya, tiba-tiba beliau setuju? Adakah ia kerana sebab politik? Ini benda yang kita kena betul-betul amati. Sebab kita sebagai negara Malaysia, dan kita sebagai satu negara atau satu bangsa yang dah lebih 2000 tahun sejarah. Dalam 2000 tahun sejarah lebih di Malaysia ni, ataupun cakap Melayu juga, atau apa namanya sebelum ni, kita ni memang pedagang. We are traders. It is in our lifeblood and it is in our history. Jangan katalah tiba-tiba ada suara sumbang dari mana-mana parti kata kita ni golongan kini ataupun leftis. Saya dalam keadaan saya ni dulu bekas pegawai dalam syarikat oil and gas. Tak pernah orang kata saya bahagian kiri. Jadi tiba-tiba dilemparkan pelbagai pemahaman kepada kita. Sebenarnya kita ni berhaluan kiri yang macam. Tetapi dia tidak menjawab persoalan yang jelas atau telus. Adakah kerana apa CPTPP ini tergesa-gesa ditandatangani? Adakah ia kerana memanfaatkan rakyat atau ia dilihat sebagai untuk mencari manfaat politik semata-mata? Janganlah mengulangi kembali semata-mata kerana politik kita tergadai Singapura pada tahun 1820. Jadi kita sekarang melihat politik ulang balik. Kita nak tergadaikan negara kita dengan cara moden dengan adanya CPTPP. Kerana kita tidak lincah dan tidak betul-betul mengamati sejarah kita. Jadi saya harap bolehlah kita syorkan kerajaan dan kita harap juga dalam pembentangan bajet ini. Kerana ONA ni bermula pada pembentangan bajet atau permulaan pembentangan bajet oleh kerajaan lepas sebelum dibubar kabinet, kita dibubar parlimen. Dan akan menarik diri dari CPTPP. Setidak-tidaknya sehingga kita lebih bersedia. Tetapi diharapkan kalau kita tak perlu. Ya, terima kasih. So anything yang mungkin nak dibangkitkan oleh rakan media kita? Anything? Okay, tak ada soalan? Macam semua dah faham pasal cakap semua hebat-hebat. Saya jelaskan satu perkara. Okay. Tadi saudara Yazid mention pasal kesan kepada peniaga-peniaga kecil seterusnya. Saya nak highlight bahawa CPTPP ni memerlukan kita mensifarkan tarif import 100%. Maknanya semua barangan import kepada Malaysia kecuali 5-6 perkara iaitu ayam, khinzir, telur, susu dan ada satu perkara, dua perkara. Yang lain semua kena zero tarif. Maknanya ni, tapi akan ada dia punya schedule lah. Okey. Maknanya katakan dalam schedule tu adalah lebih kurang 10 tahun, 12 tahun. Selepas itu tak ada lagi protection kepada semua barangan-barangan tempatan kecuali ayam dan itulah khinzir dan susu telur. Maknanya bagi sekarang ni macam SME, dia orang punya market 75% is local market because they are only involved 25% export. So mereka ni yang akan vulnerable lah. They will be vulnerable because they are small and they do not have economies of scale. Datang negara pelabur-pelabur ataupun peniaga-peniaga daripada luar negara, especially CPTPP countries ni, they have got economies of scale, right? Maka dengan zero tarif ni akan ada satu lambakan. Mula-mula baik sebab harga murah kan, pasal zero tarif kan. Tapi apa dia punya akibat dia ialah banyak SME akan terjejas. Banyak akan under threat of bankruptcy, gulung tikar. Dan kita kena ingat, SME ni they provide 60% of the jobs in the country. 60% of 15 million, which is almost 10 million people are employed by SME.
Jadi apabila SME itu lemah, amat bahaya lah. Maknanya there can be a lot of unemployment di negara kita ni in the short and long term ni. Satu lagi perkara yang saya nak ketekankan lagi ialah tadi banyak kawan-kawan kita katakan ini bahayakan. CPTPP ni bahaya. Kurang ni. Dia dimaklumkan 3 tak masuk akal. Dia tidak dibincang di parlimen. Tidak dia masuk akal. Ahli-ahli parlimen diberi penerangan yang amat jelas. Ini bahaya dia, ini kebaikan dia, dan kemudian mereka maknanya the consultation with the rakyat dan wakil rakyat is at the highest level. And this is what happens to other countries. All other countries they Kod Australia. They go through all this. Dan macam ISDS yang saya mention tadi, yang swasta tribunal swasta tu, arbitrasi swasta, negara-negara seperti Amerika, Eropah dan Australia semua dah reject dah. Indonesia pun dah reject ISDS ni, tak mahu ISDS ni. Jadi dalam perjanjian mereka yang terakhir, temu terakhir macam Canada and Europe, US, Canada and Mexico, kan dulu NAFTA, sekarang dia dah nama lain, USMCA, right? Dia pun tak pakai lagi ISDS format lama ni yang kita pakai ni. Dia dah reject dah. Kita yang tak reject. Jadi itu yang kita merasakan bahawa something which is of this magnitude, dia punya impact kepada kedaulatan, kebolehan kita membuat dasar pembangunan ekonomi. It should not be just a ministry to decide. And then present to a cabinet, satu briefing, dua briefing, okay, jalan. No, it should not be. It should be at the highest level of consultation, must be the parliament. Jadi itu yang kita minta. Kalau boleh tarik dulu, buat satu kajian, dan kajian itu perlu dibuat bukan oleh MITI, tetapi oleh satu badan yang lebih neutral. Mungkin kita di dalam memorandum kita cadangkan ada pakar-pakar yang tertentu. Kita ramai pakar macam Profesor Jomo dan banyak lagi badan-badan lain yang neutral yang boleh memikirkan macam tadi keseluruhan, kebaikan keseluruhan, dan kemudian baru dibincang should we proceed or not proceed. At the moment kita merasakan the government should withdraw. Okay. I represent the rakyat and also a civilian. Okay, because we are at chaos thing, then what can the rakyat or the normal people do? Because what I believe in unity we stand. What can any suggestion for us to do? Okay. MP lah. Yeah, satu of course we want wakil rakyat because we chose them. So they have got to protect our interests. It's not just to endorse and rubber stamping only. They have got to go through and to make them responsible. I think they have got to acknowledge or to make sure that they have gone through or they have consultants or whatever, that are able. We have many economic consultants and whatever that can help us to decide whether yes or no, or to give them the responsibility to be responsible. If they sign this thing and if we were to face all the difficulties, meaning our parliamentarian should be held to be responsible. You cannot run away from that. And then we also will need to educate the people. The people will need to come down, and if it needs be, because at the time we protested also through ICERT and whatever. If that needs be, then we will get everybody to come down, because I think we need to protect ourselves lah. Because we have a lot of young people like this, working, and then they have got to be in competition with every part of the world, and these people with all the network, big company, big corporation, they have their lawyers, they have their everything. They don't need. If I can add. Yeah. I think we need to tell our MPs, they understand the risk of CPTPP. No, I think they need to sign the consent, informed consent that they have read, and they have read, and they are responsible for allowing it to happen, because these are new MPs. Okay. Adakah pihak yang
we want to see that kita dah hantar sebenarnya. Kita dah hantar. Kita telah hantar memorandum yang di-endorse oleh lebih pada 50 NGO, right? Lebih pada all the tokoh-tokoh macam Profesor Jomo, Dr. Longsari, Profesor Madeline, Nurul Izzah, ramai. Kita dah buat satu. Kalau perlu kan kita boleh bagi satu kopi. Kita bagi kepada Perdana Menteri sebelum kita hantar pada 25 hari bulan. Sekarang dia dah akad, dia tengok balik lah. Bagaimana jangan pula dia duduk letak bawah dia punya dalam laci dia pula. So dia kena pergi balik dalam laci tu, buka balik, baca lah balik. Perdana Menteri akan sumpah 24, kita hantar memorandum tu 25. Belum lagi. Kita harap dalam masa terdekat, we hope apa yang you orang tolong publishkan hari ini will prompt him to answer, or you can also ask him if he happen to be ask MPs, ask Adun, they understand the risk of mungkin. Okey. Macam mana? Pada PM. Yalah, PM kan dulu dia pun tak setuju. Yang ni belum lagi. Dulu masa dia pembangkang, dia pun tak setuju. Sekarang ni belum, kena buat balik lah. Ya. Ni baru. Kita akan itu balik lah. Masa kita hantar dia ketua, masa dia ketua pembangkang. Kena lah. We need the media to help, because I think you are about the only group we know that could change the situation. Yang kita risau sekarang adalah kita faham kerajaan perlu dapat memastikan keabsahan yang berlaku pada semalam. Alhamdulillah jadi keabsahan dah dapat. Tetapi sementara daripada tarikh verifikasi sampai dan sekarang dalam tempoh yang kita bersabar ni, kalaulah ada apa perjanjian yang di bawah CPTPP diwarisi, tanggungan itu tu terbuka tu. Kita punya risiko tu dah terdedah. Jadi lebih segera kerajaan melihat dan mempertindakkan perkara ini. Setidak-tidaknya mengisytiharkan akan mengkaji semula. Setidak-tidaknya Hold dulu. Tidak Dengan janji ya, berani. Langgar masuk. Sebab dia sign apa-apa dalam tempoh dulu. Dan ini pun kita masih berbincang pada tingkat federal. Sebab kita sebagai satu negara dah biasa dengan senario di mana kerajaan federal sama dengan kerajaan negeri. Ini lain lah. Kalau tidak pun majoriti kerajaan negeri sama dengan kerajaan federal. CPTPP ni kan tak ada hormat kepada negeri yang terkuasa negara. Dia bulldoze, no law above. Jadi bayangkan ni ada 6 negeri yang masuk ke area UG. Jadi ini sepatutnya jadi isu di peringkat negeri. Sebab apa kuasa negeri yang akan terjejas untuk CPTPP? Kalau kita tengok negeri-negeri di Malaysia seperti contoh-contohnya negeri Selangor dan negeri Pulau Pinang, mereka sendiri mencari pelabur. Mereka sendiri mengejar pelabur. Dalam senario macam itu, CPTPP akan memberi kesan kepada dasar negeri juga. Jadi ini adalah perkara-perkara yang saya rasa tak cukup dihadami. Yang perlu kita bawa, dan kalau rakyat rasa nak bangkitkan untuk participate, memahami adalah penting, berbincang dan berbicara kepada pemimpin-pemimpin dalam parlimen juga penting. Tetapi saya rasa ini perlu dibawa kepada mana-mana pemimpin masyarakat pun yang risau tentang perkara itu. Sebab walau perkara-perkara kecil dalam negeri pun maksudnya untuk mempertahankan diri terhadap apa-apa pergerakan syarikat-syarikat negara dalam Malaysia ni. Kalau kita tengok NGO pun kita NGO. Jadi kita risau. Banyak isu ni kita nak tahu. Okey. Sebab semalam orang tersumpah kan. Okey. Last. Datuk Nazim sampai hari sekian. Saya ada satu soalan. Adakah PPIM nak memberi ataupun membawa pimpinan kepada rakyat jelata untuk mengeluarkan satu deklarasi di mana kita tujukan PPIM dan NGO lain tujukan deklarasi itu kepada semua 222 ahli Dewan Rakyat dan 500 lebih adun dengan soalan, you dah baca CPTPP ataupun tidak? You setuju atau tidak? Itu sahaja. Okay. Then we make them responsible, like signing the vaccination. Okay?
Thank you. Last question, okay? Okay, we are talking about the Blue Ocean strategy, right? Okay, I am also representing SME for myself. Okay, big fish eat small fish. Okay, fast fish eat slow fish. We are not big and we are not fast. And what will happen to us? Exactly. Yeah. You know, we can wait and see what will happen to us. So, And maknanya Yeah. will affect everybody. This is not a Bumi Putra issue. So in saying that there are how many, about 800,000 SMEs, right? 800,000 SMEs in the country, right? Employing about 60% of our workers population, right? These are the people who will be affected. Not Bumi Putra. This is not a Bumi Putra issue. Sorry, let me respond a bit on this whole Bumi Putra issue. This Bumi Putra appekat keep being rolled out all the time by people who talk about free. Now remember when we actually saw the DPP releasing a lot of energy and the economy of the country. How is it then with the DPP, with the increase of the economic pie of the Malays, you saw an increase of the economic pie of the other races as well? yeah, Why? It's because we took over foreign ownership of our economy. That's the reason why we got, as Malaysians, more prosperous. And the pie got bigger. And as the pie got bigger, Malaysians got a higher percentage of the pie. This CPTP is an attempt to reduce. take back that pie Reverse. from all of us. yeah. It Okay. has happened before in history. Just remember that. All right. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Come, maybe we can take a photo of protest. You got Lagi. ada ni. Lagi. Ni. Toki kena pegang lah tu. Tak apa, kita sama. Thank you everybody. Let's Soalan Iwan daripada KPM akan jalankan projek ini ubat flat kepada jadi ini akan dilaksanakan pada Januari tahun ini. Jadi ada yang satu kes mengatakan ubat ini kan dilarang daripada golongan LGBT, tapi mengatakan benda ni is something new. Yang ni ke? Okay. I think this thing ini benda yang macam baru sebenarnya. Contohnya kita naik motor, lepas tu kita berlanggar, kita lumur motor, kita berlanggar, lepas tu kita pula kata, you kena ubat ni. You kena provide all the medical cost for me because I race in this illegal racing. So I think we should review all these commitments lah, because there are many things, many more things you can do. And I like to say something also to KKM. Can KKM look at bigger perspective? It is always buying medicine. It's always buying new medicine. Why can't we avoid? And if we don't have this LGBT thing also, I don't think we have this the need to have the medicine. So why burden us? I mean, you want to do, you do it. You pay with your own money. That's right. Okay? Thank you. Thank you everybody. Ada food. There's some food there.